Sou Rosa Reis, presidente da Sociedade Psicanalítica do Rio de Janeiro. Temos trazido muitos assuntos importantes para refletirmos e hoje traremos uma psicanalista que trabalha com psicoterapia de família. Nós sabemos que a base das dificuldades da família é a falha de comunicação entre seus membros, que levam a um sofrimento psicológico e a conflitos, muitas vezes, de difícil resolução, que às vezes ameaçam até a sobrevivência da família. Bom, foi muito longo, mas eu vou tentar. C'est Rosa Reis, la présidente de la Société Psychanalytique de Rio, et elle vous reçoit enfin comme spécialiste de thérapie de couple, c'est psychanalyse, thérapie psychanalytique de couple. Et elle disait justement que la famille, c'est vraiment la base de tout. Elle a dit, c'était trop long, mais c'était ça. Ah, d'accord. Doutora Jane Desfontaines falará hoje sobre um tipo especial de família. Jane Desfontaines va nous parler d'un type spécial de famille, de couple, hein, de casal. Cujos pais trazem consequências nefastas de suas experiências de grande sofrimento. Dont les parents, de couples dont les parents ont causé du traumatisme, source de souffrance. Que passaram na sua infância e que agora afeta gravemente a sua família atual. Des souffrances qu'ils ont passées pendant leur enfance et que se reproduit dans la relation de couple. São famílias que, durante o tratamento, vivem transferências perversas. Ce sont des familles qui, pendant le traitement, font des transférences perverses. Que pode acarretar uma contra-transferência. Qui peut causer une contre-transfert. E que o psicanalista se vê diante de um grande impasse. Et le psychanalyste se voit dans un problème, dans une question. Oui. Que continua ou para esse processo tão difícil. De continuer ou arrêter un processus si difficile. Consciente que interromper esse processo seria muito desastroso. Ayant la conscience que arrêtant ce procès, ça va être très mauvais pour les participants. Agradeço Mariângela Helvas, Sueli Balaciano e Cristina Nunes, da nossa comissão científica. Elle remercie Mariângela Helvas, Sueli Balaciano et Cristina Nunes, qui font partie de la commission scientifique. Que organizaram essa jornada junto com Maria do Carmo Almeida Prado, que nos sugeriu esse tema. Qui ont organisé cet événement avec Maria do Carmo de Almeida Prado, qui a suggéré ce sujet. Agradecimento especial a Jane Desfontaines, que aceitou o convite. Et elle remercie spécialement Jane Desfontaines, qui a accepté cette invitation. Por favor, todos mantenham os microfones fechados. Durante a apresentação, vocês poderão escrever perguntas do chat, que ao final serão encaminhadas por Cristina Dantas, a nossa analista de informação, para Maria do Carmo, que traduzirá para a doutora Jane para nos responder. À la fin de la présentation, les questions écrites au chat vont être repassées par Cristina Dantas. Et je vais poser les questions à Jane Desfontaines. Solicito a todos os presentes manterem as suas telas abertas, em consideração à nossa palestrante. Elle sollicite à tous les participants d'avoir l'écran ouvert en considération à Jane Desfontaines. Passa a palavra para a nossa coordenadora científica, Mariângela Helvas. Et maintenant, c'est Mariângela Helvas qui va parler. Jane Desfontaines é membro titular da Sociedade Psicanalítica de Paris, diplomada em filosofia, doutora em psicopatologia clínica e psicanálise. Inicialmente professora de filosofia, ela se tornou psicanalista, profissão que exerce há mais de 30 anos.
É membro aderente da Academia Psicanalítica em torno da obra de Recamier, cuja sigla em francês é APAOR. Será traduzida, tradução simultânea pela nossa colega, psicanalista, grande estudiosa sobre o assunto, autora de vários artigos, Maria do Carmo de Almeida Prado. On peut commencer? Sim. Jeanne, on peut commencer? Oui, je vais commencer alors. Je suis très heureuse aujourd'hui de venir à la Société de Rio pour rendre compte de mes réflexions sur le couple à partir de mon expérience clinique consignée dans mon livre « Dérives perverses du couple et blessures d'enfance ». Justement, Jeanne, il faut parler de phrases plus courtes. Je vais traduire de toute façon. Ela está bastante feliz de estar conosco na Sociedade Psicanalítica de Paris, do Rio de Janeiro, para dar conta, né, um resumo, enfim, do livro que ela vem de lançou o ano passado, que tem exatamente esse título, né, Casal à deriva na perversão e feridas da infância. Ce que j'ai pu constater dans la rencontre amoureuse, c'est que celle-ci s'étaye sur des bases narcissiques. O que ela pôde constatar nas relações amorosas é que elas têm base narcísica, que elas se estabelecem em bases narcísicas. Et ceci, même si c'est la sexualité qui, dans les premiers entretiens, est au premier mesmo plan. que a sexualidade esteja nos primeiros encontros, né, seja prevalente nos primeiros encontros, l'importance des expériences émotionnelles de la prime enfance, a importância das experiências emocionais da primeira infância, dans le lien à la mère, no vínculo com a mãe, ainsi que le rôle de la séduction primaire dans les assim premiers como o temps de la papel, vie, pardon, ainsi que la séduction primaire des premiers temps de la vie, assim como a sedução primária dos primeiros tempos da vida, la qualité des émotions, a qualidade das emoções, les réponses ou les non-réponses, as respostas ou as não respostas, les distorsions de la communication dans la relation primaire, a distância da comunicação na relação primária, vont marquer la façon d'aimer de chaque personne vão marcar a forma de amar de cada pessoa et la façon dont on investit l'objet. e a maneira como o objeto é investido. Donc, pour chacun des membres du couple, il faut souligner les références primaires. Pardon, il faut répéter. Pour chacun des membres du couple. Sim, para cada membro do casal, il faut souligner le rôle des défenses primaires. É preciso assinalar o papel das defesas primárias qui sont mises en place dans le moi en construction. Que são colocadas, que são, enfim, mobilizadas no eu em construção. Et les expériences d'accordage ou de désaccordage. E as experiências de acordo e desacordo. Qui vont avoir un impact sur la nature du lien amoureux. E que vão ter um impacto sobre a natureza do vínculo amoroso. Ainsi, dans un couple, l'attrait réciproque des partenaires assim, no casal, a vida recíproca dos parceiros se fonde sur quelque chose de central, mais d'anachronique. Se funde em algo central, mas anacrônico. Survenu pour chacun des deux dans un temps révolu. Que vai acontecer por cada dos dois num tempo estabelecido, enfim. Dans un environnement familial plus ou moins acceptif. Num ambiente familiar e plus ou moins favorable, mais ou menos favorável, ou plus ou moins hostile à sa venue au monde. Ou mais ou menos hostil à sua vinda ao mundo. Mais ce que l'on peut dire, c'est que initialement, la quête amoureuse, pardon. La quête amoureuse s'appuie sur l'attrait du pareil, du semblable. Tá. Inicialmente, a busca amorosa se baseia mais frequentemente na atração do semelhante.
Ainsi, le choix du partenaire est guidé par la nostalgie du modèle du lien archaïque entre mère et enfant. Assim, a escolha do parceiro é muitas vezes pautada por uma nostalgia, a do modelo do vínculo arcaico entre a mãe e seu bebê. Alors, on sait que ce lien, qu'on appelle en français la séduction narcissique, ce lien, il est un élément vital pour le nourrisson. Sabemos que esse vínculo, referido como sedução narcísica, acaba sendo um elemento vital na vida do bebê. Toutefois, il peut devenir pathologique s'il se prolonge indéfiniment. No entanto, ele pode se tornar patogênico se ele se prolonga além de um certo limite. Au-delà d'une limite que Racamier a nommée incestuelle. Então, além de um limite que Racamier denominou como incestual. Voilà, c'est ainsi qu'il définit le terme d'incestuel. É assim que ele define o termo incestual. L'incestuel désigne ce qui, dans la vie psychique, individuelle et familiale, porte... Vous pouvez continuer maintenant, je me suis bien situé au texte. D'accord, porte l'empreinte de l'inceste non fantasmée, sans qu'en soient présentes nécessairement les formes physiques. O incestual designa o que na vida psíquica individual e familiar carrega a marca do incesto não fantasiado, sem necessariamente estar presente em suas formas físicas. Alors, il est important de voir que c'est un équivalent d'inceste. Então, é importante de ver que é um equivalente do incesto. En tant que tel, il brave l'interdit oedipien. Enquanto tal, o incestual é apresentado como equivalente ao incesto e, como tal, desafia o interdito do incesto. Donc, vous voyez, cette notion d'équivalent en français a de l'importance parce que finalement, il ne symbolise pas l'inceste. Essa noção de equivalente tem sua importância porque, precisamente, ele não simboliza o incesto. Parce qu'il n'est pas dans le fantasme. Porque ele não está na fantasia. Il est dans l'agir. Ele está inteiramente no agir. Donc, dans l'Oedipe, il n'y a que le fantasme. No caso do Édipo, no Édipo só existe a fantasia. O Édipo está estruturado em torno da fantasia. Donc, il ne résulte pas d'un déplacement. Então, ele não resulta de um deslocamento. Il n'est pas le fruit d'un compromis. Ele não é o fruto de um compromisso. Il ne témoigne d'aucune ambiguïté. Ele não testemunha, portanto, uma ambiguidade. Il est que le substitut d'un acte incestueux. Ele é apenas o substituto de um ato incestuoso. Donc, il n'est pas dans un Oedipe organisateur. Então, ele não se enquadra num Édipo organizador. Donc, dans l'incestuel, il y a un dépassement de la limite. Il y a une limite qui est dépassée. Então, no incestual, existe uma ultrapassagem de limites para escapar aos tormentos da separação. Voilà, très bien. C'est-à-dire il veut fuir les problèmes qui sont issus de la séparation. Il veut éviter le conflit. Sim. Ouais. Il veut éviter la conflictualité psychique et surtout le sentiment de culpabilité qui est lié à cette transgression. Então, a natureza do vínculo incestual é de escapar à conflitualidade e evitar qualquer sentimento de culpa relacionado a essa transgressão. Alors, on peut se poser la question, une notion comme ça qui est étrangère à la conjugalité. Elle est étrangère parce que le conjugal, ça veut dire l'union exogamique. Como pode, então, essa noção tão estranha à conjugalidade ser aplicável ao casal? De fato, o conjugal requer uma união exogâmica. Voilà, pourtant, malgré la loi d'exogamie, então, sim. Então, portanto, malgrado, né, a lei exogâmica, eh bien, il y a un mode relationnel qui est fait d'agir et de contre-agir
et qui va s'installer et faire d'un couple un couple incestuel. Então, apesar da lei da exogamia, um modo relacional composto de atos e contra-atos pode se instalar num casal para torná-lo um casal incestual. Voilà, donc cette notion, le concept d'incestuel et celui d'incestualité vont inaugurer une pathologie qu'on appelle antedipienne. Então, os conceitos de incestual e de incestualidade vão inaugurar uma clínica pautada pela patologia anti-edipiana. Dans antedipienne, il y a anti et anté. Então, antidipiana, que é o ante e o anti. Voilà. Et donc les manifestations, elles sont proches de la perversion. Então, cujas manifestações são próximas da perversão. Voilà, avec des modes de défense qu'on trouve soit dans la psychose, soit dans la perversion, avec ce que l'on a trouvé, à savoir le déni et la répression. Então, com modos de defesa que encontramos na psicose ou na perversão, como o que chamamos a recusa et la répression. Jeanne, je pense qu'ici, c'est intéressant de donner l'explication du concept de répression, parce que, comme je vous ai dit, répression et refoulement, pour nous, c'est la même chose. Et vous faites l'approche par Pierre Marty, je pense. Voilà, je fais allusion à Pierre Marty, mais surtout, dans le refoulement, il y a un contenu refoulé, mais qui va ressurgir dans des éléments qui sont, par exemple, le rêve, le symptôme. Jeanne de Fontaine parece usar a palavra repressão para dar conta de modo de funcionamento mental diferente do recalcamento. O recalcamento dá origem a uma prole, a prole do recalcado, como sonho ou sintomas. Et le rêve et le symptôme, ce sont des compromis. E os sonhos, os sintomas são compromissos. Dans la répression, il n'y a pas du tout de compromis. Na repressão, não há mesmo compromisso. C'est-à-dire que le sujet, il connaît, mais il le met de côté. Isso quer dizer que há uma tomada de consciência, mas que é posto de lado. Voilà, c'est pas refoulé, c'est mis de côté. Então, não é recalcado, é colocado de lado. OK? OK. Alors, Marty va dire que la répression, elle va donner lieu à des troubles somatiques qui indiquent que c'est non mentalisé, ça passe pas par le mental. Marty, então, vai dizer que isso vai dar margem, né, a sintomas somáticos não representados, né? Voilà. C'est agi dans le comportement. É atuado no comportamento. Ou c'est vécu dans le corps. E é vivenciado no corpo. Voilà, c'est très différent. Hein? OK? Então, repressão está sendo usado neste sentido, nesta apresentação. J'ai dit que répression est utilisée dans ce sens, dans cette présentation. OK. Donc, on va passer à la suite, c'est-à-dire à l'imago maternel et à l'incestualité. Oui. Donc, então, nós vamos passar em seguida à imago materna e incestualidade. D'accord. On revient au couple mère-enfant. Então, voltamos ao casal mãe-filho. Ce qui est spécial, c'est que la figure du père, elle est complètement... Elle n'est pas... Il n'y a pas de référence au père, ni à la figure du père. No incestual, a figura do pai não está presente como referência. Voilà, il n'y a pas le surmoi qui est issu de la figure du père. Et donc, il ne joue pas de rôle entre le tiers, comme tiers, entre la mère et l'enfant. Então, ele não se apresenta como representante do superego e ele não desempenha um papel de terceiro entre a mãe e o filho. C'est ce qui fait que l'enfant, il va emboîter le pas à la folie maternelle. Isso significa, então, que ele vai seguir os passos da loucura materna. La folie maternelle, c'est de penser qu'elle a fait l'enfant toute seule. Hein? E a loucura materna é pensar que ela fez a criança sozinha. Donc, elle investit l'enfant d'une façon très possessive. Elle le séduit
et elle l'investit de façon très possessive et exclusive. Então, ela investe a criança de uma forma muito massiva, possessiva, exclusiva. Ce que l'on sait, c'est que dans le DIP, il y a une figure paternelle, un tiers, qui vient s'interposer, qui vient mettre un frein à cette folie. Então, que no ESB existe a figura paterna que vem se interpor nessa loucura. Alors, il faut dire que là, cette image du père ou du tiers, elle est absente dans certaines familles, mais elle est absente aussi dans le psychisme de la mère. Então, o que existe é que a figura do pai está ausente em certas famílias e ela está ausente no psiquismo da mãe. Ce qui en résulte, c'est une faillite du surmoi. E o que resulta disso é uma falência do superego. Et une faillite de l'autorité. E uma falência da autoridade. Alors, la question se pose de savoir comment ça se présente dans un couple. Então, a questão se coloca de como isto se apresenta num casal. Alors, ça se présente sous la forme d'un héritage. Isso se apresenta na forma de uma herança auquel ni l'un ni l'autre des partenaires ne peut renoncer. A qual nenhum dos parceiros pode renunciar. Pour les uns, c'est être la mère. Para é ser a mãe. Et pour les autres, c'est avoir la mère. E para outros é ter a mãe. Donc, si vous voulez, on peut dire que c'est l'ombre de l'image de la mère qui préside dans ce type de couple. Então, diríamos, parodiando Freud, que é a sombra da imagem materna que recai sobre o casal. Alors, ça veut dire que le sujet ne peut pas se séparer de cette image. Isso quer dizer que o sujeito não pode se separar dessa imagem. Qui va parasiter la relation du couple. Que vai parasitar a relação do casal. Alors maintenant, je vais donner le cas clinique. E agora, então, a Jane vai apresentar o caso clínico. 3 mois après la naissance d'un enfant, Madame découvre que son mari rencontre sur Internet des partenaires dont il cherche des caresses et des soins maternels sans pénétration. 3 meses após o nascimento de um filho, a esposa descobre que seu marido encontra na internet parceiras cujas carícias e cuidados maternos ele busca sem penetração. Au cours de la cure, on va apprendre que les contacts excessifs qu'il avait avec sa mère étaient quand il était enfant. Durante o tratamento, ficamos sabendo do contato excessivo que ele tinha com sua mãe quando criança. Mais ces contacts se sont prolongés bien loin, bien au-delà de l'âge de raison. Esses contatos duraram muito, muito além da idade da razão. A idade da razão na França é 7 anos. À partir d'un certain âge, ça doit s'arrêter, et là, ça ne s'arrête pas. Oui. Donc, nous avons compris que la quête indifférenciée des partenaires trouvés dans Internet, c'était une façon pour lui de se prémunir de tout lien affectif. Entendemos que a busca indiferenciada por parceiras encontradas na internet era uma forma de se resguardar de qualquer vínculo afetivo. Donc l'incestualité entretenue qu'il avait eue avec sa mère constituait un obstacle à une relation satisfaisante avec une femme. A incestualidade com a mãe era um obstáculo para um relacionamento satisfatório com uma mulher. Par ailleurs, dans les rencontres qu'il avait avec Internet, il y avait des massages sans que rien ne puisse évoquer une relation personnalisée avec une femme, pourvue d'un vagin. Além disso, nesse tipo de encontro que ele tinha através da internet, fazia-se massagem sem que nada pudesse evocar uma relação personalizada com uma mulher dotada de uma vagina. Donc, on va remarquer ici quand même le caractère de fixation prégénitale qui est présent dans l'incestuel. Deve-se assinalar de passagem o caráter de fixação pré-genital presente no incestual. Ok.
Donc maintenant, on quitte le cas clinique et on va passer à un nouveau paragraphe qui porte sur la famille antedipienne. Bom, então nós vamos deixar o caso clínico e vamos para um outro parágrafo que vai focalizar a família antedipiana. Donc vous voyez, l'incestuel ne se limite pas à deux. O incestual, então, não se limita a dois. C'est-à-dire que les membres du couple peuvent s'engager dans une relation incestuelle, mais sur le modèle de l'environnement dans lequel ils ont baigné. Os membros do casal podem se envolver em uma relação incestual no modelo do ambiente no qual se banharam. Notamment des familles qui communiquent essentiellement sur le mode de l'agir. É frequentemente o caso em famílias, né, que se comunicam principalmente no modo do agir. Non verbal. No agir não verbal. Voilà, c'est non verbal. Donc, l'interdit de l'inceste dans ces familles, soit il est complètement inconnu, mais il fonctionne mal. Então, a interdição do incesto nessas famílias ou não existe, ou ele funciona mal. Voilà, exactement. Et donc, alors, qu'est-ce qu'il y a dans ces familles? Ce qui caractérise, c'est que la différence générationnelle, elle est niée, elle est effacée. Então, o que há nessas famílias? Bom, existe que essa diferença geracional é negada, é apagada. Il y a une confusion entre les êtres et entre les sexes. Existe uma confusão entre os seres e entre os sexos. Et il y a surtout dans ces familles un problème de place. Existe, sobretudo nessas famílias, um problema de lugar. C'est-à-dire que n'importe qui dans la famille peut occuper n'importe quelle place. É isso que significa que não importa quem na família pode ocupar qualquer lugar. Não importa qual lugar. Exact. La notion de limite, elle est inconnue. A noção de limite é desconhecida. Et les espaces psychiques de chaque personne sont confondus. Sont confondus. Oui, e os espaços psíquicos de cada um dos membros estão confundidos. Alors, dans ces familles, on rencontre l'auto-engendrement. Nessas famílias, então, nós encontramos auto-engendramento. Et la transsubjectivité. E a Sim, vous pouvez continuer. Qui constitue une source de violence. Então, nessas famílias, né, prevalece o autoengendramento e a transsubjetividade, que constitui uma das principais fontes de violência. Vous voulez que j'explique transsubjectivité? Peut-être, Jane pergunta se nós queremos que ela, afinal, explique o que é transsubjetividade. Je pense que c'est bien. Oui, vous pouvez expliquer, c'est bien. C'est des familles où les individualités ne sont pas distinctes. Então, a transsubjetividade corresponde a famílias em que as individualidades não estão distintas. Par exemple, il n'y a pas d'espace d'intimité pour chacun. Por exemplo, não existe espaço de intimidade para cada um. Et il y a une dimension d'intrusion dans l'espace de l'autre. Existe uma dimensão de intrusão no espaço do outro. Donc, les difficultés, si bien que les difficultés conjugales qui affectent, de tal forma que as dificuldades conjugais qui atteignent les descendants vont relever d'un mode de transmission brute. Então, e de forma que as dificuldades conjugais que afetam os descendentes decorrem de uma forma bruta de transmissão. Voilà. C'est-à-dire que ça ne passe pas par le canal de la parole. Isso quer dizer que isso não passa pelo canal da palavra. Donc, ils sont, si vous voulez, dans ces familles, il y a une idéologie où il y a des valeurs qui s'effectuent sur le mode agissant. Então, nessas famílias, existe uma ideologia ou valores que se apresentam pelo modo do agir. Voilà. Et donc, ce que l'on peut dire, c'est que dans ces familles, et ça va aussi être présent dans les couples, eh bien, c'est le mode opératoire de la pensée qui domine. Então, podemos acrescentar que nessas famílias e também no funcionamento desses casais, é o modo operatório do pensamento que domina. Alors, opératoire, j'explique? Je pense que c'est connu, opératoire, mais si vous voulez expliquer...
Non, non, mais d'accord, c'est bon. C'est une pensée qui est dénuée de fantasmes. Bom, Il n'y a pas de operatório rêve. é um pensamento que é desmunido de fantasias. Voilà. Alors, on va atteindre maintenant un aspect majeur de l'incestuel, c'est la paradoxalité. Nós vamos agora passar ao aspecto maior, né, mais importante da incestualidade, que é a paradoxalidade. Alors, on comprend que finalement, ces sujets, ils n'en ont jamais fini avec leur enfance. Nós então compreendemos que esses sujeitos nunca terminaram com sua infância et qu'ils espèrent trouver dans le partenaire la réparation des traumatismes initiaux. e que eles esperam encontrar no vínculo com o parceiro a reparação dos traumatismos iniciais. Alors, en tout état de cause, ce que l'on peut dire, c'est que la rencontre amoureuse, c'est le plus souvent, elle s'étaye sur un fantasme de gémellité. E assim, podemos então dizer que o encontro amoroso é dominado mais frequentemente pela fantasia de gemelidade. Et donc, quand les couples viennent nous voir, c'est souvent, ils se plaignent de la découverte de l'autre, dans l'altérité de l'autre. Ils se plaignent de ça. E o motivo fundamental, né, da queixa quando eles procuram assistência reside nos efeitos mais tardios do encontro com a alteridade. C'est quand finalement celui que l'on croyait être un double ou un alter ego qui devient tout d'un coup un autre, un étranger. Então, quando, né, o que se imaginava que o outro fosse o parceiro, né, que se imaginava ser um alter ego, um duplo narcísico, se mostra como um outro, né? Como Voilà. outro, bon, Étranger. Donc, le couple, il doit renoncer à l'illusion initiale. Então, o casal deve renunciar à ilusão inicial. Et l'illusion, c'est que l'autre, c'est le même, c'est un autre même. E a ilusão diz respeito ao outro ser o mesmo, ser um outro mesmo. Donc, il faut arriver à faire le deuil de cette, du motif initial de la rencontre amoureuse. Então, é preciso fazer o luto que constitui o motivo primordial, né, na base do conflito conjugal. Donc, ces couples qui consultent, c'est souvent des couples qui se plaignent de la découverte brutale de l'altérité de l'autre. Então, esses casais que consultam, eles se queixam, né, da descoberta brutal da alteridade do outro. Et ça s'avère insupportable. E isso se mostra, então, insuportável. Donc, je voudrais maintenant aborder un autre aspect très important de cette incestualité, qui est la position narcissique paradoxale. Então, ela quer abordar um outro aspecto muito importante na incestualidade, que é a posição narcísica paradoxal. Donc la dérive du couple, elle prend son point d'acmé au moment où le couple sort de son adhésivité, où ils sont collés, pareil, il sort de son adhésivité pour se débattre au sein d'une conjugalité qui est une prison, vécue comme une prison. A deriva surge, então, tem então o seu momento culminante no momento em que o casal sai de sua adesividade, da sua cola-cola, para se debater no seio de uma conjugalidade vivida como uma prisão. Donc, les partenaires, souvent, viennent se plaindre de leur manque d'intimité avec eux-mêmes et de leur vécu d'enfermement à deux. Os parceiros, então, reclamam da falta de intimidade consigo mesmos e da experiência de estarem presos a dois. C'est-à-dire que certains vivent la conjugalité sur un mode claustrophobique. Isso quer dizer que alguns vivem a conjugalidade de modo claustrofóbico. Parce qu'il y a un empiètement des espaces psychiques. Porque existe uma invasão de espaços psíquicos. Et la sphère intime n'est pas suffisamment préservée
du fait de l'omniprésence de l'autre. E a esfera íntima não está suficientemente preservada por causa da onipresença do outro. Mais le problème, c'est qu'il suffit que la moindre séparation ait lieu Mas o problema está que basta a menor separação acontecer pour que l'on vive des angoisses terribles agoraphobiques. para que se viva angústias terríveis, agorafóbicas. Alors, nous avons là une illustration de ce que Jean-Pierre Caillot nomme position narcissique paradoxale. Nós temos aqui uma ilustração do que Jean-Pierre Caillot nomeia como posição narcísica paradoxal. Une position qui peut se résumer ainsi, ni ensemble, ni séparés. Uma posição que pode ser assim nomeada, nem juntos, nem separados. Voilà. Je vais donner un exemple clinique. Ela vai nos dar exemplo clínico. Patrick et Muriel forment un couple, mais ils vivent tous deux dans 2 villes proches. Patrick e Muriel formam casal, mas ambos moram em 2 cidades próximas. Ils sont ensemble les 3 premiers jours de la semaine, puis se revoient pour le week-end. Eles ficam juntos nos 3 primeiros dias da semana e depois se encontram novamente no fim de semana. Mais pour Muriel, c'est trop. Elle a le sentiment elle a le sentiment qu'il est tout le temps fourré chez elle. Ela tem o sentimento de que ele está o tempo todo enfiado na casa dela. Elle voudrait mettre de la distance, mais par ailleurs, elle l'accuse de mentir et de retenir avec soin une quantité de faits qu'il lui aurait cachés. Ela gostaria de se distanciar, mas além disso ela acusa-o de mentir e parece lembrar-se com cuidado de uma quantidade de fatos que ele teria escondido dela. Donc vous voyez qu'elle est contradictoire. Hein? Assim ela é contraditória. Voilà. Muriel exprime le désir que Patrick prenne plus de distance et ne soit pas tout le temps, comme elle dit, collé à ses basques. Ça, c'est une expression en français. Oui, mais nós temos um equivalente. Muriel expressa o desejo de que Patrick se distancie mais e não fique o tempo todo, como ela diz, colado às suas saias. Mais en fait, il a installé sa salle de travail envahie de livres dans le séjour de sa compagne. Mas, na verdade, ele instalou seu escritório cheio de livros na casa de sua companheira. Elle se dit se sentir encombrée. Ela diz se sentir atravancada. Et elle souhaiterait mieux régler la distance afin de pouvoir respirer. E ela desejaria ajustar melhor a distância a fim de poder respirar. Alors, comme on voit, cette paradoxalité, elle peut atteindre un partenaire, mais quelquefois, elle peut atteindre les 2 alternativement. Como se vê, essa paradoxalidade pode afetar um dos parceiros ou, alternativamente, os 2 ao mesmo tempo. Alors, ils ne peuvent se séparer et n'en ont pas le désir, mais il est évident que lorsque Patrick vit trop près de Muriel, elle étouffe. Então, eles não conseguem se separar e não têm vontade de fazê-lo, mas é óbvio que quando Patrick mora muito perto de Muriel, ela sufoca. Claustrophobie. Claustrofobia. S'il finit par s'éloigner, alors il supporte mal cet éloignement. Se ele acaba se afastando, eles não suportam essa distância. Agoraphobie. Agorafobia. Et alors, il a beau dire qu'il peut vivre seul, mais l'angoisse l'étreint quand Muriel est loin. Ele pode muito bem dizer que pode viver sozinho, mas a angústia o envolve quando Muriel está longe. Alors, elle dit respirer, mais elle ne supporte pas ses mensonges, ce qui explique qu'elle ne supporte pas qu'il ait un espace privé. Ela diz, então, respirar, mas não aguenta as mentiras dele, o que implica a ideia de que ele tem um espaço privado. C'est une situation qui est insupportable pour elle. Então, essa é uma situação insuportável para ela. Alors maintenant, je vais vous exposer l'effet Tamaguchi. Então, agora ela vai nos expor o efeito Tamaguchi. C'est une dimension de l'incestuel. Que é uma dimensão do incestual. Alors,
nous allons aborder donc les dérives, cette dérive que j'appelle Tamaguchi. Então, ela vai abordar essa deriva que ela chama Tamaguchi. Je rappelle que le Tamaguchi, c'est un jeu électronique qui vient du Japon et qui consiste dans un petit personnage qui ne peut vivre qu'à la condition que son propriétaire s'en occupe continuellement. Então, a Tamaguchi é um jogo eletrônico do Japão que consiste em um pequeno personagem que só permanece existindo na condição de que se cuide dele continuamente. S'il oublie, eh bien, le Tamaguchi, il dépérit et il meurt. Se isso não se dá, ele murcha e acaba morrendo. Alors, cet effet Tamaguchi, il se trouve dans un certain type de relation de la mère avec l'enfant, mais il va servir de modèle pour penser certains couples. Esse efeito Tamaguchi é encontrado em um certo tipo de relação, mas que serve de modelo para pensar sobre certas relações de casal. Alors, cette dimension de l'incestuel, elle se manifeste dans la confusion. Essa dimensão do incestual se manifesta na confusão. Celle-ci, elle est agie et ne fait pas l'objet de la pensée. Ela é atuada e não é objeto de pensamento. L'autre du couple, dans l'effet Tamaguchi, peut être mis à la place d'un enfant à surprotéger, car cet enfant, sans la protection continue de son parent, pourrait mourir. O outro do casal pode ser colocado no lugar de uma criança a ser protegida, porque esta criança, sem a proteção contínua de seus pais, pode morrer. Il y a cette idée que cet enfant ne possède pas la capacité d'entretenir sa vie. E aí, aqui está colocada a ideia de que essa criança não tem a capacidade de sustentar sua vida. Alors, c'est présent entre la mère et l'enfant, mais ça peut être présent aussi dans le couple. Isso pode estar presente na relação mãe-filho, mas também pode estar presente na relação do casal. C'est ainsi que dans certains couples, eh bien, le couple reproduit un modèle de filiation qui a marqué de son empreinte la vie psychique du sujet. É assim que, frequentemente, em alguns casais, consiste em reproduzir um modelo de filiação que deixou sua marca na vida psíquica do sujeito, a partir da relação com seus pais. Dans sa relation avec les géniteurs. Com a relação com seus pais. Alors, ce modèle est paradoxal, comme vous allez le voir. C'est ce que Esse modelo é paradoxal, como nós iremos ver. Parce qu'il se joue, ce modèle, l'enfant dans ce modèle, il est l'objet d'un enjeu vie-mort. Porque a criança, nesse modelo, é um objeto numa engrenagem de vida e de morte. Donc, j'ai donné le nom de Tamaguchi à cet enfant qui est englué dans l'emprise d'un parent. Então, ela deu o nome de Tamaguchi a essa criança presa nas garras de um genitor. Mais un parent qui est identifié à Dieu dans sa création. Mas genitor que se identifica com o próprio Deus em sua criação. Dans la philosophie, nous avons deux auteurs qui parlent de Dieu. Il y a Malebranche et il y a Descartes. E na filosofia nós temos dois autores que falam de Deus. Um deles é Malebranche e o outro é Descartes. Le Dieu de Descartes, il crée l'homme et puis après, il s'en occupe plus. O Deus de Descartes, ele cria o homem e depois ele não se ocupa mais dele. Le Dieu de Malebranche, lui, il n'abandonne jamais ses créatures une fois qu'elles sont nées. O Deus de Malebranche nunca abandona suas criaturas uma vez criadas. Mais il leur insuffle la vie en permanence. Mas constantemente insufla a vida nelas. Parce que ces créatures ne possèdent pas la capacité de survivre. Porque essas criaturas não têm a capacidade de sobreviver. Donc, je reviens à la mère du Tamaguchi. Então, voltando à mãe de Tamaguchi. La mère du Tamaguchi, elle est comme le dieu de Malebranche. A mãe de Tamaguchi é como o Deus de Malebranche.
il ne croit pas en la capacité de vie de son enfant. Ela não acredita na capacidade de vida de seu filho. C'est pourquoi elle se contraint de veiller à sa survie de façon continue. E por isso ela é premida a se ocupar, né, da sobrevivência de seu filho de forma contínua. Voilà, c'est ce que j'ai nommé création continuée. E é o que a Jane nomeou criação continuada. Mais c'est pour ça que le parent, il contre-investit en permanence un désir de mort sur l'enfant. É por isso, então, que o genitor, né, vai contra-investir constantemente um desejo de morte na criança. Et c'est ce désir de mort que j'ai appelé avortement perpétuel. E é esse desejo de morte que Jane chamou de aborto perpétuo. Donc, on oscille dans le Tamaguchi entre avortement perpétuel, création continuée. Então, nós vemos dentro do efeito Tamaguchi o aborto perpétuo e a criação continuada. Donc, l'enfant qui est l'otage de cette emprise, A criança, então, que é refém, né, dessa dominação, qui est exercée par son parent, il ne va pas se développer psychiquement, il ne va pas grandir. Essa criança, então, que se vê, né, refém dessa dominação exercida pelo genitor, não cresce nem se desenvolve psiquicamente. Donc, l'enfant ne se voit pas grandir et le parent ne favorise pas sa croissance. A criança, então, não se vê crescendo e o genitor nada faz para favorecer seu crescimento. Alors, on a vu ailleurs, dans un autre texte que j'ai écrit, que cette incestualité, elle est mise en place pour déjouer le temps qui passe et la mort. Então, em outro texto, né, de Jane, ela também aborda que essa incestualidade se instala para impedir o passar do tempo e a morte. Donc, cette incestualité, elle installe quelque chose de figé. Então, essa paradoxalidade instala algo fixo. Et de figé et de mortifère aussi dans la relation. Quer dizer, de fixo e mortífero na relação. Donc, ce qui est important dans la tête de la mère, c'est le fantasme d'une non-viabilité du bébé. O que é importante na mente da mãe é a fantasia de que o bebê não é viável. C'est pour ça qu'il faut le protéger sans arrêt d'une mort imminente. E é por isso que é preciso protegê-lo constantemente de uma morte iminente. Il y a l'idée chez la mère qu'il n'a pas la capacité de survivre. Tem a ideia da mãe que ele não tem a capacidade de sobreviver. Et qu'il faut sans arrêt lui insuffler la vie. E que sem parar é preciso insuflar-lhe a vida. Alors je me suis demandé d'où vient cette menace de mort qui pèse sur l'enfant. E Jane então se pergunta de onde vem essa ameaça de morte que pesa sobre o filho. Eh bien, j'ai pensé que cette menace qui habite le sauveur, c'est une imago terrible dont il ignore tout et qui interdit la génération. Então, ela entende que essa força habita o Salvador, é uma imago terrível da qual ele nada sabe e que interdita toda a geração. Donc, cette force qui est transmise aux générations antérieures vise à entraver sa venue au monde. Então, essa força que é transmitida pelas gerações anteriores visa entravar sua vida ao mundo. Ça veut dire que la génitrice, elle doit lutter sans arrêt contre le désir de mort qu'il habite vis-à-vis de l'enfant. Então, isso significa que a genitora tem que combater continuamente o desejo de morte que a habita e que também afeta a criança. Donc, l'effet Tamaguchi représente une forme d'incestualité. Il est ce que le Rakami appelle un fantasme anti-fantasme. O efeito Tamaguchi representa uma forma de incestualidade e é, para retomar a expressão de Rakami, uma fantasia anti-fantasia. Parce que dans sa structure même, il est paradoxal. Porque na sua própria estrutura, ela é paradoxal. Parce qu'il fait fonction de fantasme, Porque faz... mais il tue le fantasme.
Porque parece ter a função como uma fantasia, mas mata a fantasia. Donc, il n'est pas de l'ordre de la représentation. E assim não está na ordem da representação. Il est dans l'agir. Está no Entièrement agir. dans l'agir. Uhum. Donc, on définira que le fantasme non-fantasme, c'est ce qui vient à la place du fantasme sans en avoir la propriété, parce que alors c'est un élément qui relève du comportement et non de la pensée. Então, o estatuto da fantasia não fantasia é ocupar o lugar de uma fantasia sem possuir suas propriedades. Alors, oui. Pois, enquanto esta é um elemento de psiquização, a primeira diz respeito ao comportamento e não ao pensamento. Bien, alors maintenant, on va voir ce que ça donne dans le couple. On a vu jusqu'à présent ce que ça avait entre la mère et l'enfant. Maintenant, on va voir dans le couple. Então, agora nós vamos ver como é que isso se passa no casal. Nós vimos na mãe e o filho, agora vamos ver como se passa no casal. Donc, cet effet dans le couple fait que la sexualité n'est pas au premier plan. E constata-se que no casal, esse efeito Tamaguchi, a sexualidade não ocupa o primeiro plano. Voilà, la sexualité, elle est d'ordre prégénital. A sexualidade é de ordem prégenital. Oral ou anal. Oral ou anal. Donc, vous voyez que la mère qui protège ou qui surprotège cet enfant, la mère qui se croit indispensable à sa survie, elle en fait un être à potentialité psychotique. Então, podemos afirmar que a mãe que superprotege seu filho e que considera indispensável para a sua e se considera indispensável para a sua sobrevivência, faz dele um ser com potencial psicótico. Parce que les enfants qui sont victimes de ce lien, eh bien, ils étouffent toute poussée libidinale, ils étouffent toute pensée à toute vie relationnelle. Então, as crianças vítimas desse vínculo paradoxal reagem à tal dominação, sufocando todo impulso libidinal, todo pensamento e toda vida relacional. Je vais vous donner maintenant un exemple clinique sur un couple. Ela vai nos dar agora um exemplo clínico sobre um casal. Il s'agit de Pierre et Cariatide. Trata-se de Pierre e Cariatide. Cariatide, c'est les statues dans les maisons qui portent la maison. Oui, Cariatide é aquele estátua que carrega a casa nas costas. C'est pour ça que je l'ai appelé comme ça. E por isso que então ela deu esse nome. Donc, Pierre et Cariatide, oui, pardon. Non, Pierre et Cariatide sont un couple dont la sexualité n'a pas occupé une grande place et qui n'a jamais procréé. Assim, Pierre e Cariatide formam um casal cuja sexualidade não ocupou um lugar de destaque e que nunca procriou. Ils travaillent ensemble dans leur entreprise. Eles trabalham juntos no empreendimento deles. Elle consulte, elle vient me voir, mais ça c'est une thérapie seule. Ela procurou Giane, mas foi uma terapia individual. Voilà, elle me consulte en raison d'une dépression importante initiée par son époux qui est tombé amoureux de sa secrétaire et prend ce prétexte pour la congédier brutalement de l'entreprise. Então, ela buscou um tratamento individual por causa de uma grande depressão iniciada por seu marido, que, apaixonado por sua secretária, usa esse pretexto para despedi-la brutalmente da referida empresa. Super. Un divorce a suivi. Mais malgré ce divorce qui les a séparés, la relation du couple a continué à fonctionner sur un mode très particulier où alternent des éléments arcaïque d'emprise et de dépendance extrême. Seguiu-se o divórcio, mas apesar desse divórcio que os separou, a relação do casal continuou a funcionar de uma forma muito particular, onde se alternam elementos arcaicos de dominação e de extrema dependência. Ils n'ont plus de relation, mais ils se retrouvent très régulièrement. Eles não têm mais relação, mas se encontram bastante regularmente.
il se retrouve quand l'époux, l'ex-époux, l'appelle au secours car il se met au bord de la faillite auprès de diverses administrations comme le fisc ou comme certains fournisseurs. Tá, eles se encontram regularmente quando o ex-marido, por negligência dele, pede-lhe ajuda por se encontrar à beira da falência, diante de várias administrações, como o fisco ou diversos fornecedores. Donc Pierre, il est incapable de s'en sortir tout seul et il lance des SOS à son épouse qui y répond immédiatement par un dévouement illimité. Assim, Pierre, incapaz de se virar sozinho, lança seu SOS para sua ex-mulher, que imediatamente responde com uma dedicação além de todos os limites. Alors cette situation va se répéter indéfiniment sans que Cariatide ne songe un seul instant à retenir son élan pour le sauver. Essa situação se repete indefinidamente sem que Cariátide sequer imagine conter seu ímpeto para salvá-lo. Et ça, malgré l'humiliation dont elle a été l'objet. E isso, apesar da humilhação a que foi submetida. Bon, mais nous avons compris quelque chose à partir de là. On a compris que Cariatide projetait sur son ex, sur son époux, ex-époux, ces parties infantiles en détresse qu'elle tentait de réparer ou de sauver continuellement. Então, a partir disso, foi possível compreender alguma coisa que Cariátide projetava em seu ex suas partes infantis em sofrimento que ela tentava continuamente reparar ou salvar. Donc, j'ai compris qu'elle mettait en œuvre, dans ce sauvetage, elle mettait en œuvre un souci de réparation. Então, Jane, sim, vous pouvez continuer, oui? Et qu'elle réparait un trauma initial subi à sa naissance. Tá, então, Jane entendeu que ela agia assim por causa de uma preocupação de reparação a do trauma inicial sofrido no momento de seu próprio nascimento. Et c'était quoi? C'était qu'à sa naissance, sa mère a été atteinte d'une éclampsie au moment de l'accouchement. E esse sofrimento dizia respeito, enfim, à eclâmpsia que sua mãe sofreu durante o parto. Alors, l'éclampsie, c'est un phénomène d'hypertension qui met en péril la vie de la mère. Então, a eclâmpsia é um fenômeno de hipertensão que põe em risco a vida da mãe. Donc, ils ont été séparés prématurément. E assim, as duas foram separadas prematuramente. Et il y a eu un rejet de la mère. Elle n'a pas été investie par la mère. Então, houve uma rejeição da mãe, ela não foi investida pela mãe. Et il y a eu une autre forme de traumatisme, c'est la rupture brutale entre la mère et le bébé. E houve, então, uma outra forma de traumatismo, que foi a ruptura brutal entre a mãe e o bebê. Elle a été confiée à la grand-mère. Ela foi confiada, então, à sua avó. Et ça a duré des années. Mais seulement, à 6 ans, il a fallu quitter la grand-mère. Então, isso durou anos, e quando ela tinha 6 anos, ela teve que deixar, então, sua avó. Et donc, sans qu'on lui explique quoi que ce soit, elle a dû retourner chez ses parents. E sem que se explicasse a ela qualquer coisa, ela teve que voltar à casa de seus pais. Et ses parents, elle n'a jamais pu les reconnaître comme tels, comme étant ses parents. E esses pais, ela nunca pôde reconhecê-los como tais, como seus pais. Donc, on peut évoquer un traumatisme. Então, se pode evocar aí um traumatismo. Qui, comme il n'a pas été symbolisé, va se traduire par un comportement compulsif visant à accourir pour sauver son époux. Tá, então, pode-se aqui evocar um traumatismo, por não ter sido simbolizado, ele vai se manifestar através de um comportamento compulsivo, visando precipitar-se para salvar o ex-marido em perigo. Mais cet époux, c'est un époux en détresse, comme sa grand-mère l'a fait vis-à-vis d'elle lors de sa naissance. Como sua avó fez com ela por ocasião
de seu nascimento, né? O esposo está numa situação de perigo e ela então vai salvá-lo como a avó fez com ela por ocasião de seu nascimento. Donc, à travers lui, qu'est-ce qu'elle fait? Elle colmate l'agonie primitive de ces parties enfants liées à l'abandon maternel. Então, assim, através dele, ela busca colmatar a agonia primitiva de sua parte infantil ligada ao abandono materno. Et dans ce soin qu'elle apporte sans arrêt à son mari, son ex-mari, elle est identifiée à sa grand-mère. E nesses cuidados que ela, então, dedica a seu ex-marido, ela se identifica com sua avó. Et elle va répéter sans arrêt ce geste salvateur auprès de son compagnon. E ela vai repetir, sem parar, esse gesto salvador junto ao seu companheiro. Alors, tout se répète, tout y est présent. Il y a le scénario de détresse suivi du sauvetage. Então, tudo se repete, tudo está presente, existe um cenário de abandono e de salvamento. Ce qu'elle ne cesse de répéter sans arrêt avec lui. E o que ela não para de repetir sem parar com ele. Donc, si vous voulez, le partenaire, il a initié ce type d'engrainement. O parceiro iniciou esse tipo de engrenagem. Et elle s'est investie complètement dans ce sauvetage. E ela se investiu totalmente nesse resgate. Où un parent doit sauver l'enfant de sa détresse. Onde pai deve salvar o seu filho do sofrimento. Donc, pour les deux protagonistes, on peut évoquer un point commun, celui d'une menace. La menace d'être anéanti, la menace d'anéantissement qu'il faut réparer par un acte de survie. Para os dois protagonistas, pode-se evocar ponto em comum, o de uma ameaça precoce de aniquilamento que deve ser reparada por ato de salvamento. Alors lui, il répare son passé en sauvant grâce à elle le bon parent sauveur. En accourant à son secours, elle répare l'enfant abandonné qu'elle a été en faisant revivre cette grand-mère dont elle ne peut faire le deuil. Então, ele repara seu passado, encontrando, graças a ela, o bom genitor salvador, que se precipita em seu auxílio. Ela repara a criança abandonada que ela fora, fazendo reviver com seu gesto esta avó perdida, cujo luto ela não pode fazer. Donc, nous allons passer maintenant à une autre forme d'incestualité que l'on appelle le meurtriel. Tá, nós vamos passar agora para uma outra forma de incestualidade que se chama assassinial. Jeanne, je vais expliquer maintenant ce genre de neologisme en português. É o seguinte, meurtriel é neologismo em francês e eu queimei minhas pestaninhas para poder encontrar equivalente. É neologismo. Então, nós temos em português a palavra assassínio e então seria assassinial. Assim como tem incesto, incestual, então assassínio, assassinial. É um equivalente que vai ser explicado. Vai soar estranho, mas é um neologismo. Em terapia familiar psicanalítica existem muitos neologismos. J'ai déjà expliqué, Jeanne. On peut continuer. Donc, ça, c'est des cas où la situation de séduction narcissique dont on a parlé précédemment, elle n'existe presque pas. Ou elle n'existe pas du tout. Então, diz respeito, né, a ideia de que, bom, a sedução narcísica da qual nós falamos anteriormente não existe de forma nenhuma. Alors, il faut quand même préciser, avant d'aborder la question, qu'il y a des mères abusives, il y a des mères abandonnantes, il y a des mères indifférentes à leur progéniture, et il y a des mères qui ne se reconnaissent pas dans le bébé qu'elles mettent au monde. Então, é preciso esclarecer logo de início que existem mães abusivas, existem mães abandonadoras, existem mães indiferentes à sua progenitura, ou mesmo mães que não se reconhecem no bebê que acabaram de dar à luz. Mais ce n'est pas pour autant que l'objet de la disgrâce est exclu, est mis hors jeu.
Mas não é por isso que o objeto da desgraça fique fora do jogo. C'est là que réside toute la paradoxalité qui s'inscrit dans la relation. É aí que reside toda a paradoxalidade que se instala na relação. Alors, bien sûr, le meurtriel, il a une assise, à mon sens, dans la relation primaire. Então, é que o assassinial tem também seu lugar na relação primária, avec cette différence que le bébé n'est pas objet de la séduction, mais bien l'objet du rejet ou de la simple indifférence, quand celle-ci ne va pas jusqu'à la maltraitance, qui est l'expression d'un désir de mort à l'endroit de l'enfant. Bom, então, como estava dizendo, o bebê não é objeto de sedução, mas sim objeto de rejeição ou simples indiferença, quando esta não chega até aos maus tratos, expressão de um desejo de morte para com a criança. Mais là, il n'est pas réprimé comme dans l'effet Tamagotchi. Mas aqui, nesse caso, ele não é reprimido como no efeito Tamagotchi. Par exemple, je pense à un bébé qui naît avec un bec de lièvre et à qui on va donner un biberon, ce qui va le faire mourir. Então, pensa, né, nessa criança que nasce com lábio leporino e a quem se vai dar uma mamadeira, o que vai matá-lo. Alors, le meurtriel, dans ce contexte, apparaît dans le contexte d'une relation ancienne à une mère froide, narcissique, et qui est tellement narcissique qu'elle a du mal à investir son enfant au point de le délaisser. Então, o assassinial surge no contexto de uma relação antiga com uma mãe fria, narcísica e que é de tal forma narcísica que tem dificuldade em investir o filho a ponto de abandoná-lo. Elle peut le délaisser, mais ça peut aller jusqu'à le considérer comme un obstacle à son développement, à elle. Ela pode abandoná-lo, mas pode considerá-lo como um obstáculo a seu próprio desenvolvimento, o desenvolvimento dela. Donc, elle ne le lâche pas. Então, ela não o larga, não solta. Pourquoi elle ne le lâche pas? Parce que ce bébé, il est le dépositaire du négatif du parent. Ela não o larga porque ele é o depositário do negativo do genitor. C'est un petit peu ce que je pense à propos de Oedipe quand il est abandonné, suspendu à l'arbre où il doit se faire bouffer par les bêtes sauvages. Então, é o que ela pensa que aconteceu com Édipo quando ele é abandonado lá, pendurado na árvore, largado, ou então para ser comido pelas feras. Donc, le risque, c'est que ce même enfant, une fois devenu adulte, va reproduire le même modèle dans son couple qui emporte en quelque sorte l'empreinte. Então, o risco é que essa mesma criança, uma vez adulta, reproduza no casal que venha a constituir um modo de conjugalidade que traga essa marca. Alors, c'est pour ça que je peux définir mon meurtriel à moi. Le meurtriel, il se caractérise là comme dans une relation où l'un traite l'autre comme un ustensile. Então, o assassinial pode ser definido como uma relação onde o parceiro trata o outro como um utensílio. Comme un objet. Como um objeto. Sans désir, sans volonté. Sem desejo e sem vontade. Ce qui est une énorme emprise sur l'autre. O que representa uma enorme dominação sobre o outro. Donc, on est avec le meurtriel dans l'abus. Então, a gente está com o assassinial no abuso. On est dans l'abus narcissique dans son plein essor. Nós estamos no abuso narcísico em sua plena expansão. Alors, on est dans une situation de parasitage. Nós estamos numa situação de parasitagem. Où le partenaire prédateur est prédateur. Onde o parceiro predador vis-à-vis de l'autre qui va devenir victime. Vai se tornar sua vítima. Voilà. Donc, on peut dire qu'avec le meurtriel, on franchit une étape dans l'extrême de la violence.
Então, posso dizer que com Assassinal se marca uma etapa no extremo da violência. Voilà. Donc, je vais vous donner un exemple de couple. Então, ela vai nos dar um exemplo de casal. Un couple où sévit le meurtrier. Um casal onde, enfim, se nutre o Assassinal. Alors, il s'agit de Pauline et Jean-Paul qui consultent en raison d'une mésentente permanente et de violences conjugales extrêmes. Trata-se de Pauline e Jean-Paul que se consultam por causa de desentendimento permanente e de violências conjugais extremas. Ces violences, c'est des critiques continuelles. Essas violências são críticas contínuas. Elle le traite de mou, d'incapable. Ela o trata de frouxo, de incapaz. Lui, il dit qu'elle est nulle, qu'elle a raté sa carrière. Ele diz a ela que ela é nula, que ela fracassou em sua carreira. Tous deux appartiennent à la même profession, mais il réussit là où elle a raté. Ambos têm a mesma profissão, mas ele foi bem sucedido onde ela fracassou. Et pourquoi elle a raté? Elle a raté pour élever leurs enfants. Ils ont 3 enfants. E por que ela fracassou? Ela fracassou porque ela criou os 3 filhos deles, os 3 filhos, né? Donc, elle lui en tient rigueur, encore plus qu'on ne croirait, car ce sacrifice n'est pas reconnu. E ela tem isso como um trunfo contra ele, ainda mais pelo fato, né, de que esse sacrifício não é reconhecido. C'est très fréquent d'ailleurs. Ce sont donc que des disqualifications et des attaques permanentes. Então, portanto, desqualificações e ataques permanentes. Il y a une violence relationnelle qui est stimulée et entretenue par les 2 partenaires. Existe uma violência relacional que é estimulada e mantida pelos 2 parceiros. Donc, dans la séance, les règles propres au cadre sont constamment transgressées. Então, na sessão, as regras próprias ao enquadre são constantemente transgredidas. Ils passent le temps à s'interrompre, si bien qu'il est difficile de suivre. Eles passam o tempo todo se interrompendo, de modo que é difícil seguir uma linha diretriz. Les propos émis lors d'une séance par l'un des membres du couple peuvent être utilisés en dehors des séances pour le retourner contre lui. O que é dito durante uma sessão por um dos membros do casal é utilizado pelo outro fora da sessão ou mesmo às vezes na sessão para virá-lo contra ele. La paradoxalité est à son comble quand monsieur se plaint des refus sexuels que sa femme lui oppose. Il le fait d'une façon injurieuse, insultante, qui fait qu'elle a l'angoisse de tout rapprochement. A paradoxalidade está no auge quando o marido se queixa das recusas sexuais que sua mulher lhe apresenta, ele o faz de uma maneira tão injuriosa e insultante que acaba por suscitar nela uma angústia fóbica a qualquer aproximação. De son côté, madame ne cesse de lui signifier son profond mépris. Do seu lado, ela não deixa de mostrar a ele seu profundo desprezo. Parce qu'elle le trouve passif, incapable de faire face à de nombreuses situations. Porque ela acha que ele é passivo e incapaz de fazer face a numerosas situações. Elle ne cesse de répéter qu'il n'est qu'un enfant de plus sur lequel elle doit veiller. Ela fica repetindo que ele é apenas mais uma criança que ela tem que cuidar. Mais par ailleurs, elle oublie qu'il entretient la famille. Mas, por outro lado, ela esquece que é ele quem sustenta a família. Donc, il a fallu une patience à toute épreuve pour supporter cette phase de l'analyse, excluant toute capacité de penser. Foi necessário uma paciência inabalável para suportar essa fase tempestuosa da análise que excluía qualquer possibilidade de pensar. C'est comme ça que j'ai eu accès, après un long temps, au récit de leur histoire, à chacun. Foi assim que, depois de algum tempo, ela teve abertura, né, para a história de cada deles. Eh bien, tous les 2 présentent un narcissisme en faillite en lien avec des expériences traumatiques précoces.
Todos os dois apresentam um narcisismo falido ligado a experiências traumáticas precoces. C'est un climat de tyrannie, de violence et de maltraitance qui a marqué leur enfance. É clima de tirania, de violência e de maus tratos que marcou a infância deles. Et ce lien paradoxal, ils ne l'ont jamais rompu. E esse vínculo paradoxal, eles nunca romperam. Alors, je vais dire un mot de Pauline. Pauline, elle a dû être hospitalisée en hôpital psychiatrique à 8 ans. Ela vai dizer alguma coisa sobre Pauline. Ela teve que ser hospitalizada em hospital psiquiátrico com a idade de 8 anos. En refus d'un refus scolaire affirmé et tenace et lié, allez-y. Non. Oui. Lié à la préférence des parents pour sa sœur, qui fait l'objet d'une idolâtrie. Ela, então, foi internada num hospital psiquiátrico com 8 anos devido a uma recusa assertiva e persistente de ir à escola, relacionada à marcada preferência dos pais por uma irmã que era objeto de uma idolatria por parte deles. Jean-Paul, lui, il est né dans une famille qui n'a jamais accepté sa mère. Jean-Paul nasceu numa família que nunca aceitou sua mãe. Au point qu'il a été élevé par une grand-mère paternelle qui ne cessait de lui répéter qu'il n'était pas le fils de son père. Então, a tal ponto que ele foi confiado à avó paterna, que ficava lhe repetindo que ele não era filho de seu pai. Autrement dit, que la mère était volage et qu'elle l'a fait avec un autre. Dizendo de outra forma, que a mãe era leviana e que o pai seria um outro. Alors la cruauté est énorme. Ils persistent à se rejeter l'un l'autre comme ils ont été eux-mêmes maltraités par leurs familles respectives. A crueldade é enorme, eles persistem em se rejeitar mutuamente, como eles próprios foram maltratados por suas respectivas famílias. Monsieur n'éprouve aucune empathie pour son épouse. O marido não tem nenhuma empatia por sua esposa. Il pense qu'elle est une malade mentale à soigner. E que a considera como uma doente mental que tem que ser tratada. Ce qui lui permet de se convaincre qu'elle est folle. O que lhe permite convencer qu'elle est louca. Ouais, et qu'il ne faut en aucun cas tenir compte de sa parole. E assim, em nenhum caso, deve-se levar em conta a sua palavra. Donc, il lui fait sans arrêt payer par sa haine le lien très particulier entretenu avec le père. Ele constantemente a fazia pagar com seu ódio o vínculo muito especial que ela mantinha com seu pai. Donc le mépris et le refus sexuel de l'épouse marquent son triomphe sur lui. Então, o desprezo e a rejeição sexual da esposa marcam seu triunfo sobre ele. Mais aussi sur un passé de détresse infantile qui se joue sur une autre scène, la scène de la conjugalité. Mas também sobre um passado de angústia infantil que se joga, né, que se dá numa outra cena, a cena da conjugalidade. Si bien que chacun, à travers l'autre, semble régler sur la scène conjugale des comptes qui réfèrent à un autre temps, à une autre scène, celle de la famille d'origine. Então, isso faz com que um através do outro pareça acertar na cena conjugal as contas que dizem respeito a uma outra cena em um outro tempo, a da família de origem. Je suis très préoccupée parce que c'est déjà presque midi et demi et il faut avoir le temps pour des questions, pour poser des questions. Et je pense que la plateforme va finir en 1 heure. Hein. Alors, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? É o seguinte, eu estou alertando a Jane que já são quase 12h30, ainda precisamos ter tempo para as perguntas e que talvez fosse o caso de nós passarmos já para as observações da conclusão. Je vais passer aux conclusions, peut-être. Si vous voulez, mais enfin, on en a encore un morceau, mais ça ne fait rien, je vais raccourcir. Parce que comme ça, il faut avoir le temps pour poser des questions. Hein. Et... D'accord.
Bon, alors je vais sauter parce que j'avais un extrait d'une séance. Ça fait peut-être un peu long puisque à chaque fois vous devez traduire. Oui, oui. Donc, si vous voulez, ce que je vais aborder, c'est le traumatisme. On va résumer. Hein. On va résumer parce que cette notion du traumatisme, elle me semble très, très importante parce que ça, c'est une clinique qui est à différencier de la névrose. Então, ela disse que nós vamos então para o lugar do traumatismo, né? E essa é uma situação, é algo muito importante, porque essa clínica deve ser diferenciada da clínica da neurose. C'est une clinique du traumatique. É a clínica do traumático. Bon, vous vous rappelez que Freud, quand il parle de l'hystérie, eh ben, il fait jouer le rôle au conflit psychique. E quando Freud fala da neurose, ele focaliza no conflito psíquico. Le conflit interne. Um conflito interno. Alors que là, on n'est pas du tout dans un conflit interne. E aqui nós não estamos em nada num conflito interno. Ce n'est pas l'intrapsychique qui gouverne, qui occupe Não é le o premier plan. intrapsíquico que governa, Ce n'est pas le refoulement, não é o recalcamento, mais c'est finalement quelque chose qui est interrelationnel. mas é qualquer coisa que se dá interrelacionalmente. Le ressort principal, c'est la répression et non pas le refoulement. O mecanismo principal é a repressão, definida como foi definido no início da apresentação, e não o recalcamento. Donc, on avait évoqué jusqu'alors, on connaît ce qu'on connaît, c'est la notion de trauma comme quelque chose qui a lieu dans la petite enfance. Il faut répéter parce qu'un avion a passé ici, et comme on ne suit pas tellement le texte, alors il faut que... Est-ce que vous pouvez répéter parce que je n'ai pas écouté? D'accord. Donc, j'opposais, si vous voulez, la névrose de Freud, hein, l'approche clinique qui fait la part au conflit psychique. Oui, ça c'est déjà... D'accord. Alors, dans la clinique du traumatique, ce n'est pas l'intra qui gouverne. Oui, c'est déjà fait ça, oui. Ce n'est pas le refoulement. Ce qui est essentiel, c'est la répression. Elle s'effectue dans l'agir, en dehors de la conflictualité. Então, a repressão se reflete no agir e fora da conflitualidade. Alors, si vous voulez, sa forme pathologique se réalise en opposition à l'Oedipe. Então, sua forma patológica se realiza em oposição ao Édipo. Avec des défenses psychotiques. Com defesas psicóticas. Sans pour autant relever de la psychose. Sem, no entanto, dizer respeito à psicose. Voilà, ce qui est très important, c'est le narcissisme dans tout ça. O que é muito importante é o narcisismo aí. Donc, jusqu'à présent, ce que nous connaissons au niveau du traumatisme, c'est d'une part le trauma qui a lieu dans la toute petite enfance. Então, o que se tem, enfim, est-ce que vous pouvez répéter? Je donne les notions de traumatisme. Oui. Ce que l'on connaît, c'est le trauma qui peut avoir lieu dans la prime enfance. Então, com relação ao traumatismo, é o trauma que pode se dar na primeira infância. Celle du traumatisme comme d'un abus exercé d'un adulte sur une autre personne. Então, o traumatismo como um abuso exercido por um adulto sobre outra pessoa. Mais ici, nous abordons une autre forme de traumatisme. Mas aqui nós abordamos uma outra forma de traumatismo. Qui implique une continuité dans le temps. E tem uma continuidade no tempo. C'est-à-dire, c'est une action prédatrice. Isso quer dizer, é uma ação predatória. Qui n'a pas lieu une fois, mais qui est présente. Uma vez. Mais qui est présente d'une façon continue. C'est une constellation relationnelle pathologique continue. Então, se trata de uma constelação relacional patológica contínua. Qui va enserrer l'enfant dans une relation toxique. E que vai fechar a criança, vai envolver a criança numa relação tóxica. Ce traumatisme, dans un contexte familial pervers, il agit comme un poison.
esse traumatismo no contexto familiar perverso atua como um verdadeiro veneno. C'est-à-dire qu'il paralyse le psychisme, il paralyse la créativité, et donc on est dans la sphère meurtrière. Então, e paralisa o psiquismo, paralisa a criatividade, nós estamos, então, na esfera do assassinial. Alors après, j'ai un petit passage de Cariatide qui nous raconte ce qu'elle a vécu quand elle était enfant. Je pense que ça vaut le coup que je vous le lise, malgré tout. Então, eu tenho um pequeno pedaço que diz respeito a Cariatide, que faz o relato do que ela passou na infância e ela acha que merece apresentar isso. Alors, c'est elle qui parle. Cet état que fala, aspas. Cet état qui me menace en permanence, j'ai dû le vivre quand j'étais enfant, quand je suis retournée chez mes parents. Esse estado que me ameaça constantemente, eu vivenciei quando criança, quando tive que voltar para a casa de meus pais. Je me sentais totalement abandonnée, personne ne comprenait ma souffrance. Eu me sentia totalmente abandonada e ninguém entendia meu sofrimento. Ma mère n'était pas ma mère. Minha mãe não era minha mãe. Je faisais tout pour qu'on m'aime, mais je ne me sentais pas aimée. Eu fazia tudo para ser amada, mas não me sentia amada. Je n'étais pas chaleureuse avec mes parents. Eu não era calorosa com meus pais. Je restais dans mon coin, silencieuse et pas aimable. Eu ficava silenciosa no meu canto e não era amável. Je ne me suis jamais sentie chez moi, chez eux. Eu nunca me senti em casa com eles. J'habitais chez des logeurs. Era como se eu vivesse com senhorios. Ils n'étaient pas concernés par moi et moi, j'étais dans une stratégie d'évitement. Eles não estavam necessariamente preocupados comigo e eu estava em uma estratégia de evitação. Avec mes parents, j'étais fille unique et en même temps, je n'avais pas de place. Com meus pais, eu era filha única, mas ao mesmo tempo não tinha lugar. Car remplir un vide, ce n'est pas avoir de place. Porque preencher um vazio não é ter um lugar. Bon, alors maintenant, j'arrive à la conclusion. Si vous voulez, ben, on peut la laisser de côté et puis posez-moi toutes les questions parce que, en principe, on finit à 5 heures, il est 4h30. D'accord. Bom, on s'arrête lá e on va partir aux questions. Então, a Jane propõe que nós paremos aqui, que a gente parte, então, para as perguntas, né, que as conclusões... Enfim, nós já estamos na França é 4h30 e vai terminar às 5, né? 12h30 vai terminar 1. Então, partimos para as questões. De toute façon, vous aurez le texte. De toute façon, vous aurez le texte. Sim, de qualquer maneira, vocês terão o texto, porque ele vai ser dado forma de artigo. Parce qu'on veut la forma d'article, on va publier. Ok. Avec la forma de artigo e vai publicar. Agora nós temos as perguntas que serão feitas pela Cristina Dantas, que é psicanalista em formação da Sociedade Psicanalítica do Rio de Janeiro. Cristina, pode... Bom dia a todos. Muito obrigada, doutora Jane. Muito obrigada, Maria do Carmo. Obrigada, Maria Ângela, por poder participar. Então, temos 4 perguntas, por enquanto. A Manola fez a primeira e eu vou ler, mas como ela vai pedir um exemplo, eu não sei se ela vai se lembrar, se a doutora Jane vai se lembrar, porque o exemplo eu não sei se ela vai se lembrar, porque foi no começo da apresentação. Então eu vou ler todas juntas, Maria Ângela? Sim? Eu acho melhor ler uma e eu traduzo. Ler outra e eu traduzo. Tá ótimo, perfeito, também acho. Até seria bom eu poder ver aqui onde é que está, porque seria uma maneira de, enfim, poder facilitar, mas está no ferrinho, vamos embora. Tá. Então, a pergunta foi da Manola Vidal. O casal era primíparo? A presença concreta do bebê leva à atuação por identificação, por regressão narcísica? Ça va être difficile, hein? C'est une question, Jeanne, qu'on a posée, Manola Vidal a posée dans un des cas que vous avez présenté, mais au début de votre communication. Alors, elle demande si le couple, le bébé était le premier fils
E o que mais? A presença concreta do bebê leva à atuação por identificação por regressão narcísica? La présence concrète du bébé amène à l'identification pour régression narcissique? É essa a pergunta? É. C'est ça la question. Ah ben, je n'ai pas compris la question. La question est, vous avez présenté un exemple au commencement de votre présentation, et je ne sais pas tellement laquelle, et Manola pose la question si le bébé est le premier fils du couple que vous avez présenté, et si le bébé favorise la régression, avec son naissance, la régression narcissique. Dans quelle famille? Parce que j'ai Patrick et Muriel, mais là, il n'y a pas de bébé qui est mis en jeu. Ela diz que, afinal de contas, não está entendendo porque não teve nenhum bebê que foi colocado em jogo em algum exemplo. Il est question du couple. Ela diz que é uma questão de casal. Et le couple fait la régression à cause de ces questions, à cause de leur famille d'origine, n'est-ce pas? Oui. Então, o casal vai ter vivências regressivas por conta das experiências em sua família de origem. Bon, je ne sais pas de quel cas vous me parlez, mais en tous les cas, ce que l'on peut dire, c'est qu'à la naissance d'un bébé, et surtout quand il s'agit d'un premier bébé, ça fait... Attends. Ela não sabe, bom, qual o exemplo que você tem pegando, mas ela quer dizer, então, que o nascimento de bebê, sobretudo quando é o primeiro bebê, oui, quand c'est le premier bébé, oui. Oui, ça fait un bouleversement émotionnel terrible. Hein? Faz uma grande bagunça emocional au sein de la famille. Hein? Na família. C'est-à-dire qu'il va y avoir une mutation qui va s'opérer dans le psychisme. Quer dizer que vai ter uma mutação que vai se operar dans le psychisme des parents. No psiquismo dos pais. C'est-à-dire qu'on passe de l'état de célibataire à l'état de parent. Pois passa-se do estado de solteiro ao estado de pais. Il y a une espèce de progression obligée. É uma espécie de progression. De progression, d'avancée. Progressão obrigatória, obrigada. Oui, qui implique une mutation psychique. E que implica uma mutação psíquica. C'est-à-dire qu'on n'est plus le centre du monde. Isso quer dizer que não se é mais o centro do mundo. On va être entièrement voué vers ce bébé qu'il faut faire vivre. E para se dedicar totalmente a esse bebê que é preciso fazer viver. Voilà, donc ça veut dire que ça demande une mutation que beaucoup de couples ne sont pas capables de faire. Então isso exige uma mutação que muitos casais não são capazes de fazer. Il faut pouvoir renoncer à son narcissisme pour pouvoir se pencher vers le bébé. Hein? Então é preciso recusar, né, seu narcisismo para poder se debruçar sobre o bebê. Voilà, donc je pense qu'on peut aussi supposer, par un autre côté, qu'il y a une régression, comme vous le disiez, Cristina, il y a une régression d'être le bébé soi-même. Então, eu posso dizer que existe uma regressão, né, como Cristina disse, uma regressão. Voilà. Donc, ça réveille les parties bébés de soi. Ou seja, que o nascimento de bebê faz despertar a parte bebê de si mesmo. Alors, peut-être que ces parties bébés, elles viennent en contradiction, bien sûr, avec ce processus de croissance qu'est la parentalité. Então, talvez essa regressão, né, de ser bebê venha de uma forma paradoxal, né, ao crescimento que implica tornar-se pai. Tornar-se pai. Si vous voulez, au niveau du narcissisme, ben, c'est le bébé qui va passer avant. Mas ao nível do narcisismo, é o bebê que tem que passar na frente. Eh oui. Donc, il y a des parents qui arrivent à se plier à cette mutation. Então, existem pais que conseguem, né, se dobrar a essa mutação. Et il y a des mères qui ne peuvent pas. E existem mães que não conseguem, que não Parce podem. qu'elles peuvent avoir le sentiment que ce bébé qui arrive, il leur prend tout.
E ela pode ter o sentimento que esse bebê que chega vai tomar tudo dela. C'est-à-dire, elles vont moins travailler, ça va déformer son corps, elle va grossir, etc., etc. Ce Então, ela bébé, vai il deixar est de porteur trabalhar, de o seu corpo négatif. vai estar deformado, ela vai engordar, etc, etc. Donc, c'est le narcissisme là qui est ébranlé là, avec la naissance d'un enfant. Então, é o narcisismo que está aqui misturado, né, com o nascimento, que está engatado com o nascimento. Alors, j'ai répondu à votre question ou pas? Acredito que Manola, la réponse, ça va? Está bem, Sim, Cristina? obrigada, obrigada. Eu me referi ao senhor da massagem. O bebê nasceu, ele procurou massagem, mas ela respondeu, obrigada. C'était le bébé qui, le père a cherché des rencontres à l'Internet. Ah oui, oui. Ah, eu un bébé, oui. Oui, oui, oui. Alors, dans ce cas-là, effectivement, ce père qui va chercher des rencontres Internet, c'est qu'il n'arrive, c'est que la naissance du bébé, elle peut être vécue comme la naissance d'un petit frère. Ele está dizendo que no caso desse que foi apresentado, que vai procurar na internet, o nascimento do bebê pode ser sentido como o nascimento de um irmãozinho. Et donc, le papa, il va revivre à travers la naissance de son enfant E o pai vai reviver, através do nascimento de seu filho, quelque chose qu'il a vécu petit lors de l'arrivée d'un petit frère. o que ele possa ter vivido quando pequeno com a chegada de um irmão. Alors ça, c'est très fréquent et ça amène une grosse ambivalence. Ela diz que é muito frequente e que isso leva a uma grande ambivalência. Ça va, j'ai répondu? Sim, oui, ça, Ok. A outra questão. Tá. A outra pergunta é da Fernanda Palermo. Ela pergunta, Jane, poderia nos falar um pouco sobre o manejo clínico com esses casais que estão atados na posição narcísica paradoxal? Fernanda Palermo pose la question. Est-ce que vous pouvez nous parler de la façon de travailler avec ces couples? Pode repetir o final? Casais que estão atados na posição narcísica paradoxal. Le traitement avec des couples qui sont dans la position narcissique paradoxale. Oui, ce que je peux vous dire, c'est que la paradoxalité, c'est finalement une contradiction que vit une personne sans s'en rendre compte. A paradoxalidade é uma contradição que vive uma pessoa sem se dar conta. Donc, finalement, le travail qu'on fait, c'est de mettre les patients en présence de leurs contradictions. Então, o trabalho que se faz é colocar o paciente face à contradição. Voilà. Et donc, peut-être que quand ils perçoivent les deux axes, parce que la paradoxalité, ce n'est pas l'ambivalence. Então, a paradoxalidade não é ambivalência. E talvez quando ele veja os dois eixos. Voilà, parce que l'individu qui a de l'ambivalence, il vit les deux termes et c'est très douloureux, c'est conflictuel. Quando o sujeito vive ambivalência, ele vive os dois termos e é doloroso, é conflitual. Voilà, mais dans la paradoxalité, on passe du négatif au positif, mais sans que les deux aspects se rencontrent dans notre psyché. Na paradoxalidade se parte do negativo ao positivo sem que os dois aspectos se reencontrem. Donc cette contradiction, elle peut atteindre le sujet. Essa contradição pode atingir ao sujeito, mais elle peut atteindre aussi le couple. Mas também pode atingir ao casal. Voilà, qui ne prennent pas véritablement conscience de leur contradiction. E não toma conhecimento, não toma consciência da sua contradição. Donc on travaille avec eux en les mettant face à leurs contradictions. Então trabalha-se com eles colocando-os face à contradição. Ok? Ok? Ok. Terceira pergunta. Terceira pergunta é pergunta da Rosa Lang, que pergunta: fantasma ou fantasia? Eu vou só fazer
uma observação. Fantasma, em francês, é sinônimo de fantasia. Fantôme é fantasma. Eu não sei se a pergunta se permanece. Il y a un problème ici, Jeanne, parce que au Brésil, on a traduit fantasme, qui veut dire fantasme en français, par fantôme. Ah non, non. Alors, c'est ça, par fantôme en portugais. Alors, on a le synonyme. En portugais, ça a resté fantasme et fantaisie, la même chose. Et c'est une confusion. Alors, on m'a demandé, la question posée était justement si on parlait de fantaisie, fantasme ou du fantôme. C'est fantasme. Pas du tout. Le fantasme, c'est le rêve éveillé, par exemple. A fantasia é o sonho acordado, por exemplo. Par exemple, la petite fille qui dit je vais me marier avec papa quand je serai grande. Ou, por exemplo, a menininha que diz que vai se casar com o pai quando ela crescer. Voilà, ça c'est un fantasme d'Ipien. Esta é uma fantasia edipiana. Voilà. Le fantôme, c'est autre chose. O fantasma é outra coisa. Le fantôme, c'est une formation psychique que l'on élabore à partir d'un deuil que l'on ne fait pas. É uma produção psíquica que existe a partir de luto que não é feito. Voilà, c'est-à-dire qu'on peut être habité soi-même par un personnage qui a joué un rôle important dans notre histoire. Então, pode se ser habitado nós mesmos por um fantasma, por um personagem que foi importante para nós em outro tempo. C'est ce que nous appelons, nous, une imago. É o que é chamado de imago. Donc, on peut être habité par un fantôme. Então, pode-se ser habitado por um fantasma. Un fantôme ben oui, qui constituerait une partie de notre psychisme. E que vai constituir uma parte do nosso psiquismo. Voilà. E se on parle de fantasma, de fantasia. Je sais pas comment. Aqui nós estamos falando de fantasia. Oui. Ok. Donc, ça va là, Cristina? Ça va? Oui? Sim. Ok. A outra pergunta é da Rosecler Keller Oliveira Lima, que pergunta se o livro da doutora Jane já tem publicação em português. On demande, Jeanne, si votre livre a déjà une publication en portugais. Eh non, je pas. Malheureusement, pas encore. Vous pouvez le traduire. J'en ai 2 de livres. Hein. Oui. Vous pouvez le traduire. Il y a celui-là. Ah, ça, c'est l'ancien, celui-là. Oui, mais j'ai acheté par Harmattan, mais il n'est pas arrivé encore. Ah, d'accord. D'accord. Então, ela tem 2 livros, esse aqui é um antigo, de 2007, e tem um outro publicado em 2019, que tem o título da apresentação de hoje. Ok, d'accord. É tu? Não estão traduzidos, não estão traduzidos. Não estão traduzidos. O que nós esperamos é que esta apresentação, que é baseada no livro, se dê forma de artigo e que se consiga publicar. Essa é a nossa intenção. J'ai dit que les livres ne sont pas encore publiés en portugais, mais on a l'idée de donner le format d'un article à cette présentation de façon à publier. D'accord. Mais si quelqu'un veut traduire, avec plaisir. Hein. Ela disse que se alguém quiser traduzir os livros dela, é com muito prazer. Est-ce qu'il y a d'autres questions alors? Tem outras perguntas ou encerramos? Encerramos, então? Tem uma pergunta ainda aqui. Uma última, né? Tem 2, mas a Ana Luísa Pereira Chanel. Como descreveria o manejo do psicanalista no caso do casal? Comment décrire la façon de travailler du psychanalyste avec des couples? Ela já respondeu. Il y a beaucoup de choses à dire. Hein. Pour répondre à cette question, c'est tout un chapitre parce que... Tem muitas coisas a dizer sobre esse assunto, daria todo um capítulo. Alors,
C'est-à-dire qu'au départ, on leur dit qu'ici, on dit ce qu'on a envie de dire. Para começar, se diz que ali se diz o que se tem vontade de dizer. À condition de ne pas utiliser ce qui a été dit pendant la séance pour le retourner contre la personne en dehors de la séance. Então, na condição de que aquilo que foi dito na sessão não seja usado contra a pessoa fora da sessão. Voilà, donc on essaye d'éviter des agirs, parce que ça, c'est un agir. O que se tenta, então, é evitar as atuações, o agir. Alors, on leur demande, par exemple, d'apporter des rêves. Então, Et é a eles que tragam sonhos. quand il y en a un qui apporte un rêve, ça c'est après, hein, parce qu'au début c'est difficile, mais après ils apportent des rêves. Quand il y en a un qui apporte un rêve, on demande aux deux d'associer. Então, para trazer sonhos, e no começo do tratamento é difícil que eles tragam sonhos, mas no momento que alguém traga um sonho, os dois devem associar sobre o sonho. Et donc, dans l'écoute que nous avons de leur association, on finit par découvrir quelquefois des choses très intéressantes qui concernent leur relation. Então, através da associação que eles fazem, acaba por se descobrir coisas muito interessantes que dizem respeito à relação deles. Ça veut dire ça que le psychanalyste, il parle. Isso significa que o psicanalista fala. Il parle, ça veut dire pas parler pour ne rien dire, mais il parle quand il a une idée de ce qui se passe dans le couple et qui leur apporte cette idée. Ele fala, ele não vai falar não importa o quê, mas ele vai falar quando ele tem uma compreensão de algo que se passa com o casal. E ele, então, expressa essa ideia. Alors, quelquefois, ce sont des hypothèses et on le présente comme des hypothèses. Algumas vezes são hipóteses que serão apresentadas, então, como hipóteses. Ces hypothèses, elles peuvent résoudre le problème. Ou sinon, quand c'est pas bon, eh ben, c'est pas grave. Então, essas hipóteses podem resolver o problema, mas quando elas não são boas, também não é sério, não é grave. On n'est pas une parole divine. Nós não temos uma palavra divina. Donc, il ne faut pas avoir peur de parler pour dire ce que l'on comprend de leur fonctionnement. Então, não precisa ter medo de dizer aquilo que está sendo compreendido. Voilà. C'est ça. Donc, on est des psychanalystes parlants. Nós somos psicanalistas falantes. A Teresa Marion perguntou como é que se chama o livro em francês. O atual ou o mais velho? Não sei, ela perguntou talvez o atual, né? Imagino que sim, mas não sei. O atual, bom, em francês, que eu traduzi tantas vezes, eu posso depois até mandar. Jeanne, dites-nous le nom, le titre de votre livre, le dernier livre. Dérive perverse du couple et blessure d'enfance. Dérive perverse du couple et blessure d'enfance. C'est ça le nom en français. Oui. Voilà. Dérive perverse du couple. Alors, les dérives perverses, c'est tout ce que je vous ai raconté sur le Tamagotchi, sur le meurtriel, etc., etc. Então, a derivas perversas tem tudo a ver com o que ela nos apresentou como o efeito Tamagotchi e o assassinial. Voilà. Tem uma outra pergunta aqui da Rosa Lang, mas não sei como é que estamos de tempo. Pode ser a última. A última, tá. Será que podemos pensar a relação de casal que levaria ao feminicídio como um par cujo vínculo paradoxal assassinial fruto de relações narcísicas abusivas? Pode repetir para mim? Posso. Será que podemos pensar a relação de casal que levaria... Est-ce qu'on peut penser la relation du couple qui allait amener, Que levaria ao feminicídio? Qui pouvait amener au féminicide? Bien sûr, bien sûr. On n'entend que ça en ce moment-là, avec, vous avez entendu là l'histoire de Daval là, oui. En France. Hein? Oui, oui.
Oui, oui. Mais ça, c'est un conflit de couple qui peut mener au meurtre. Bom, ela disse que, eu não acabei de expor a pergunta, mas ela só disse que, claro que posso levar, tem um caso que está agora em julgamento na França, que é o caso Daval, onde um homem matou uma mulher. Vous avez la même télé que nous. Oui. Voilà. Il y a un conflit du couple qu'on a essayé de comprendre, j'ai vu pendant qu'il est passé en justice, mais qu'on n'a pas tout compris. Hein? Bom, é um conflito do casal que ela tentou acompanhar pela justiça, mas que não se compreendeu tudo. C'est une relation perverse, en tout cas. De qualquer forma, é uma relação perversa. C'est une relation perverse parce qu'elle l'humiliait, si j'ai bien compris. Elle é quoi? Elle l'humiliait, humiliation. É uma relação perversa porque ela o humilhou. Voilà, il y a de la disqualification. Então, existe a desqualificação. Et tout ça, c'est du meurtriel. E tudo isso é do assassinat. C'est pour ça qu'après, lui, comme il a été très, très blessé sur le plan narcissique, eh ben, il a... Ele foi ferido no plano narcísico. Ouais. Il a réagi. Ah ouais, il a réagi fort. Hein. Ele reagiu de uma forma brutal. Né? C'est un type qui est assez fragile. Hein. Ele, afinal, é um tipo bastante frágil. O marido. Ouais. Le mari, n'est-ce pas? C'est-à-dire que c'est souvent des personnes assez déshéritées sur le plan de leur enfance qui vont se mettre dans les pattes d'un pervers. Então, são pessoas que são muito desprovidas na infância e que vão se meter no passo do perverso. Que ça soit d'un côté comme de l'autre. Hein. Que seja de um lado ou de outro. On finit, hein? Ben oui, c'est bientôt 5h Sim, moins. sim. Est-ce qu'il y a encore une autre question? On a peut-être un peu... Non, c'est fini, à cause de l'heure aussi. Parce qu'on pouvait rester en train de parler longtemps. Oui. D'accord. Sim, foi um evento maravilhoso. Obrigada, Maria do Carmo, pela tradução. E para a Jane também, um evento muito rico. Né? E acho que todos ficaram muito satisfeitos. Né? Então, muito obrigada a todos pela participação também, pelas perguntas e pela presença. Você quer falar alguma coisa? Será que a Jane quer falar alguma coisa? Jeanne, est-ce que vous voulez dire quelque chose, Jeanne? Non, je pense que vous êtes... C'est dommage que je ne vous vois pas tous, mais je suis très, très touchée de l'intérêt que vous portez à mon travail. Ça me fait énormément plaisir. Hein. Je suis touchée. Ela disse que estima não ter podido ver todas as pessoas, mas que ela está tocada pelo interesse no trabalho dela. Voilà. Então, agradeço. Rosa, quer falar alguma coisa? Muito obrigada, doutora Jane. Obrigado. Merci beaucoup. Merci beaucoup. A todos que vieram assistir e participar. Depois a doutora Jane nos dando autorização, nós vamos colocar no YouTube da SPRJ, que aí a gente pode ver ouvir mais uma vez. Maria do Carmo vai providenciar para a gente essa ação, tá bom? Eu agradeço muito à sociedade, agradeço muito à presidente, agradeço muito à comissão científica, a oportunidade de trazer a doutora Jane. E, como eu disse, eu sou uma atrevida, porque eu não sou tradutora, mas eu adoro compartilhar. Então, aqui é uma oportunidade. Eu agradeço muito até a tolerância comigo. J'ai dit que je ne suis pas traductrice et enfin, j'ai remercié aussi à la société, à la commission scientifique. Mais tu t'es bien débrouillée. Bon, merci. Merci beaucoup. Merci. À la prochaine alors. Alors, à la prochaine, d'accord. Avec plaisir. Ciao. Tchau, obrigada. Obrigado. Obrigada. Voilà. Tchau, obrigada. Tchau. Obrigada. Tchau. Je sais pas.